दोस्तों, हर मुल्क चाहता है कि इसकी एयर फोर्स इतनी मजबूत हो कि वो अपने दुश्मन पर बर्तरी हासिल कर ले, जिसके लिए जदीद से जदीद फाइटर जेट्स खरीदे जाते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको दुनिया के 10 खतरनाक फाइटर जेट्स के बारे में बताते हैं। दुनिया के जदीद और खतरनाक फाइटर जेट्स की बात करें तो नंबर 1 पर अमेरिका का F-22 रैप्टर आता है। ये एक 5th जनरेशन त्यारा है। ये त्यारा दुनिया के खतरनाक हथियारों से लैस है। ये अब तक का दुनिया का सबसे जदीद और महंगा तरीन फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट में जदीद सेंसर्स और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस त्यारे को अमेरिका ने सन 2003 में तैयार करना शुरू किया। अमेरिका इस फाइटर जेट पर इस कदर नाज करता है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने ये फाइटर जेट अभी तक किसी मुल्क को फरोख्त नहीं किया। F-22 रैप्टर में ऐसे ताकतवर इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है कि ये बहुत ही लंबी दूरी तक सफर कर सकता है, जिसकी वजह से ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला करने की सलाहियत रखता है। F-22 रैप्टर में थर्स्ट वेक्टरिंग नोजल्स और XXX फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मैनोवरेबिलिटी नहायत कमाल की है। F-22 रैप्टर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे मजीद खतरनाक बनाता है, यानी इसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। इस त्यारे की मैक्सिमम स्पीड 2410 किलोमीटर पर आवर है। दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट्स में नंबर 2 पर अमेरिका ही का तैयार करदा F-35 है। इसे लाइटनिंग 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक 5th जनरेशन त्यारा है। ये मौजूदा दौर का एक जदीद मल्टी रोल फाइटर जेट है। एक मल्टी रोल फाइटर जेट कई किस्म के मिशन सर अंजाम दे सकता है, यानी टैक्टिकल बमबारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये त्यारा अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक को भी फरोख्त कर चुका है। F-35 की कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन F-22 रैप्टर से मिलती जुलती हैं, लेकिन F-35 साइज में F-22 रैप्टर से छोटा है। इसके अलावा F-22 रैप्टर में 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि F-35 में एक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये त्यारा भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इस त्यारे की मैक्सिमम स्पीड 1930 किलोमीटर पर आवर है। इस त्यारे को इसराइल भी इस्तेमाल करता है। इसराइल ने शाम में मौजूद रूसी मिलिट्री तंसीबात को F-35 से निशाना बनाया था, और रूस के S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट करके तबाह करने में नाकाम रहे। अगर दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट्स की बात करें तो नंबर 3 पर रूस का सुखोई Su-57 है। ये रूस का पहला ऐसा त्यारा है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एक जदीद त्यारा है। रूस अपने MiG-21 और Su-27 को स्टेल्थ फीचर्स के हामिल Su-57 से बदलना चाहता है। रूस ने Su-57 को अमेरिका के F-22 रैप्टर के मुकाबले के लिए तैयार किया। इसने अपनी पहली फ्लाइट सन 2010 में की थी। ये एक स्टेल्थी एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट है, जबकि ये त्यारा सेकेंडरी ग्राउंड अटैक की भी सलाहियत रखता है और जमीन में मौजूद टारगेट्स को भी निशाना लगा सकता है। Su-57 में 16 हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है। 10 हार्ड पॉइंट्स त्यारे के अंदर नस्ब हैं और 6 हार्ड पॉइंट्स त्यारे के बैरूनी हिस्से में नस्ब हैं, जहां एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी रेडिएशन मिसाइल और यहां तक के गाइडेड बम भी नस्ब हैं। इस त्यारे की मैक्सिमम स्पीड 2440 किलोमीटर पर आवर है। अगर सन 2019 के खतरनाक त्यारों की बात करें तो नंबर 4 पर चीन का चेंगडू J-20 है। चीन ने इसे 5th जनरेशन और 4th जनरेशन के त्यारों से मुकाबले के लिए तैयार किया। ये त्यारा रूसी MiG एविएशन की मदद से तैयार किया गया। ये भी एक 5th जनरेशन त्यारा है। पहला J-20 स्टेल्थ त्यारा सन 2016 में चीन की एयरफोर्स के हवाले किया गया। J-20 एक मीडियम और लॉन्ग रेंज एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट है। ये सेकंड ग्राउंड अटैक की भी सलाहियत रखता है। ये त्यारा हर किस्म के जदीद मिसाइलों से लैस है। इस त्यारे में एक बड़े फ्यूल टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है,
جس کی وجہ سے یہ لانگ رینج مشن مکمل کر سکتا ہے۔ یہ امریکی F-22 ریپٹر سے زیادہ ہتھیار اور فوئل کیری کر سکتا ہے۔ اس طیارے کی میکسیمم سپیڈ 2100 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 5 پر F-18 سپر ہارنٹ ہے۔ یہ بھی امریکہ کا تیار کردہ ہے۔ یہ امریکی نیوی میں استعمال ہونے والا سب سے بہترین طیارہ ہے۔ اسے ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فضا اور زمین دونوں ٹارگٹس کو نشانہ لگا سکتا ہے۔ اس طیارے میں 2 انجنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ F-18 سپر ہارنٹ کے نئے ویریئنٹ میں مزید ہارڈ پوائنٹس لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پہلے سے زیادہ میزائل اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ فوئل سٹوریج کی وجہ سے اس کی رینج بھی بڑھ چکی ہے۔ اس طیارے کی میکسیمم سپیڈ 1915 کلومیٹر پر آور ہے۔ دنیا کے خطرناک طیاروں میں نمبر 6 پر یورو فائٹر ٹائفون ہے۔ یورپین ممالک جیسے جرمنی، اٹلی، UK اور اسپین نے مل کر اسے تیار کیا۔ یورپین ممالک ایسا طیارہ چاہتے تھے جس میں ملٹی رول کمبیٹ، بیانڈ ویژول رینج انٹرسیپٹر اور سیکنڈری گراؤنڈ اٹیک کی صلاحیتیں موجود ہوں۔ اس طیارے میں بہت ہی جدید ایویونکس کا استعمال کیا گیا ہے اور خطرناک میزائلوں سے لیس ہے۔ یہ طیارے بڑی تعداد میں سعودی ایئر فورس میں شامل ہیں۔ یہ طیارہ F-15 ایگل، فرانس کے رافیل اور روس کے Su-27 سے جدید سمجھا جاتا ہے۔ اس طیارے نے یورپین ممالک کی فضائی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ اس طیارے کی میکسیمم سپیڈ 2495 کلومیٹر پر آور ہے۔ دنیا کے خطرناک طیاروں کی بات کریں تو نمبر 7 پر فرانس کا ڈسالٹ رافیل طیارہ ہے۔ یہ طیارہ اس وقت فرانس کی ایئر فورس اور نیوی دونوں استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے اور جدید ایویونک سسٹم سے آراستہ ہے۔ اس میں ایسے مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ ریڈار کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ ایک نہایت مانوربل طیارہ ہے۔ یہ طیارہ جدید میزائلوں سے لیس ہے اور 150 کلومیٹر سے ٹارگٹ کو نشانہ لگا سکتا ہے۔ یہ طیارہ امریکہ کے لیٹسٹ F-16 ویریئنٹ کے مقابلے کا طیارہ ہے۔ انڈیا بھی اسے خریدنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک حاصل نہیں کر سکا۔ اس طیارے کی میکسیمم سپیڈ 2223 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 8 پر Su-35 ہے۔ یہ طیارہ Su-27 کا جدید ورژن ہے۔ اسے سن 2012 میں روس کی ایئر فورس میں شامل کیا گیا۔ یہ ایک ایئر سپیریارٹی فائٹر جیٹ ہے اور سیکنڈری ایئر ٹو گراؤنڈ اٹیک کی صلاحیت سے لیس ہے۔ یہ طیارہ بڑی تعداد میں 8000 کلو گرام وزن کے ساتھ خطرناک میزائل اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے میں نہایت پاورفل انجنز کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سپر سونک سپیڈ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ چین کی ایئر فورس بھی استعمال کرتی ہے۔ اس طیارے کی میکسیمم سپیڈ 2778 کلومیٹر پر آور ہے۔ دوستو، اگر دنیا کے خطرناک طیاروں کی بات کریں تو پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے بغیر بات مکمل نہیں کی جا سکتی۔ یہ طیارہ اس لسٹ میں نمبر 9 پر ہے۔ یہ طیارہ دنیا کا خطرناک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ اس طیارے کی سپیڈ اور منوربلٹی بہت ہی کمال کی ہے۔ یہ طیارے بڑی تعداد میں پاکستان کی ایئر فورس کے زیر استعمال ہیں۔ یہ نہایت کم وقت میں دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے نے بھارت کی ایئر سٹرائک کے جواب میں بھارت کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ اس طیارے نے بھارت کے 3 طیارے تباہ کیے، جس میں MiG-21 اور Su-30 طیارہ شامل تھے۔ بھارت پاکستان کے JF-17 سے حواس باختہ ہو چکا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے فرانس سے رافیل طیارے ہنگامی سطح پر منگوانا چاہتا ہے۔ یہ طیارہ جدید میزائلوں سے لیس ہے۔ یہ طیارہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 10 پر F-15 ایگل ہے، جسے ایئر سپیریارٹی فائٹر جیٹ کے طور پر تیار کیا گیا تاکہ یہ دشمن کے ڈیفنس سسٹم میں داخل ہو سکے۔ یہ وائڈ رینج کے جدید ایئر ٹو ایئر میزائل اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس طیارے کو اسرائیل، جاپان اور سعودی عرب بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔